Rachel. Et cache Rachel. He had in Rachel. Pour présenter à Jacob. Present to another thing, another daughter. Que s'est-il passé? What happened after that? C'est ça ce que j'appelle. It's what Lorsqu'un enfant de Dieu n'est pas what the sensible, child of God is not sensible. le diable peut changer ta The devil bénédiction. can change your blessing. Vérifie d'abord. Just check yourself. Check again. Vérifie encore. Check again. Ce que tu as là, What you have, c'est à toi. is it for you? Malheureusement pour Jacob, Unfortunately for Jacob, il n'a pas vérifié. he didn't check. Il a pris Léa. He only took Mais je Leah. me demande, moi si on va avoir une fiançailles 7 ans, oye bana mbongo na yo, oye Your bana. fiancé that you spent 7 Comment Jacob a gagné butu mobimba? and doing all the night. Sans que aye He bake. didn't know that. Na tongo na so sutuka. It's only on the morning that he was qui? as only and said, it's Comme not beaucoup Rachel. d'enfants de Dieu. It's as many of children of God. Oui, mais que Satan. You know, that can give you a apparent blessing. Yo somo na koza béni. You think that you are blessed, Alors qu'en réalité, but in reality, ce que tu as là, what you have ce n'est pas ce que tu devais is posséder. not what you should have. Mais tu te consoles avec le paix que tu But you as. comfort yourself what the little. Voilà pourquoi je dis à l'enfant de Dieu. I'm talking to a child of God. Vérifie bien. Check again. Oh, yo ça nango wana. What you have. Est-ce que ça là Rachel que ça Léa? Really Rachel or Leah? Has to be a director, a manager. Et ça na ba babenga mbasa na ba chef d'entreprise. There are many people have to be a Mais mon CEO. tabou so ba so ba placer na moi bureau moko ba tiele moi ni. Alors ba kaza bien. Alors, et ça yo tenta maboki ça qui Not pona what yo. God is for you. Na benga ni pambole nyonso. I put a Eh, word. na fina yo na forme ya All Léa. the blessings. Et kaka pas consoler mutu moko kaka. Non. Est-ce que la sauté à mutu moko awo? Ni pambole nyonso yo na forme ya Léa. Et puis Jesus. attention, Pay attention. si tu n'es pas sensible, If you are not sensible, le diable the devil peut te changer can change ta bénédiction. your blessing. Voilà pourquoi j'ai dit. That's why I Check say, again. check again. Vérifie un peu. Check Dans nos again. santé, on les a eu. Look at your own health. Dans nos en attendant. I don't want that Et comment il a job. tant moko ba les airs ba dans le désert. There is a time that the people Ba on ko the pe desert, place moko. they reach a certain place. Horaire. It's horrible. Les alaki pe moi bien malgré la He désert. was a nice person. Moi ba nzeta mbi les alaki moi mai pe zalaki. Mais les alaki horaire les alaki kanati. Na boy ni pamboli en attendant. Oh là là. Na boy ni pamboli en attendant na boya. Mutu ba ba ko Yesu. Ya attendant te. C'est pas les sangaï. En attendant te. C'est pas les sangaï. Oh laisse que Nzamba se pelisa yo ton Vous voyez ce qui peut arriver? You see what can happen. Mon plus grand problème ce matin, My most problem this morning, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. it was happened in the life of Jacob. La part de Jacob The shore of Jacob lui a été échangée. was changed. Le diable ne peut pas seulement The échanger, devil cannot only change, il peut aussi te détourner, he can destroy, il peut aussi te voler, he can rob you, il peut aussi t'empêcher. he can avoid you. Est-ce que je parle? Am I talking? Je dis il peut te voler, He can rob you. comme Jacob a volé la part de qui? Hence, Ésaü. Jacob robbed the part of Esau. Vous voyez? You can see. Il peut aussi t'échanger. He can change your blessing. Comme qui? Hence, Rachel et Léa. Le diable peut aussi the devil t'empêcher. can avoid you. Vous savez, You know, il y avait une chaise. there was a chair Dieu avait déjà disqualifié Saoul. that God was disqualified Non, ce Saul. n'est plus toi. He said that it's not only you. Il s'est choisi un autre. He chose another Il a person quoi David? and anointed David. Vous savez, David a fait Non. combien d'années? How many times David A-tu déjà ma foule dans le roi? was already anointed as a king, Matikali govana na kita but he didn't sit on the Mais ma chair. sopela derrière ma foule But he was already dans anointed as a king. La chaise était là. The chair was there Pendant combien d'années? for how many years? 7 ans. 7 years. 7 ans. 7 years. Na onction ya roi. With the anointing of Matikala the king. jamais govana na kita But he roi. didn't sit on the seat of the king. Nangi promesse na oyo nzamba la But ki yo the te kone balana. promise from God. Nangi totika na bilaka. I don't want to remember Mokimaka kimaka Saul nebela bilaka. that just to hand you like Christ Saul. Nangi yo nzamba loba. I want what Na oyo so mona. and Ebalana. be the same. Non! Nangi te
the promises, and you to be together. Amen. Say, Lord, put together with my blessings. Avec l'huile. With the anointing. Mais quitte ya mwana. But the chair is there. You just look at it from far. Mais ça y a ngaité. Mais ce que ça y a encore vanda. But this is for you. Let's sit on it. Na solo bana kombo na Yesu. I'm just saying prophesy. Nous avons le mafashi moko bazawa. Mafashi moko baza quelque part pour que se raconte. Put away fashi. Enzabe na ngaye. Mais si bazamba ko la mafashi moko. Put away fashi. Et on dit maté. You don't believe. Oboyi na yo. Eza na manzambe. Nzamba jolongo la fashi moko quelque part pour yo. Put away fashi so you can enter it. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il était empêché? But why he was avoided, he cannot Parce que Saül était là. Because Saul was sitting on it. Saül faisait quoi? What he was Il doing, empêchait David he was avoid David d'avoir sa part. to take his own share. Dans la voisin, va quitter la gamme. Say to your La neighbor, quitte, t'as connu son mot de l'accent du sable, va quitter la gamme. don't Donc, sous il y a même d'avant de la rangée, il y a habité. Là, sitting on it. même sous ces aïeux, il y a habité. T'as l'on a quitté la gamme. Kéba. Kéba. Et la mort de la yon zoubé. You get down on it. The one who was but when you was Alléluia. Amen. Laisse que les dieux du ciel, Let the God of les dieux du ciel, les dieux de Pasteur Serge, les dieux de Réhoboth, je proclame ce I matin, proclaim this afternoon. prends possession, Take possession. prends possession, Take possession. prends possession Take possession de ta part, of your share. la part que Dieu a réservée pour The toi. part is there for God. Malgré Saoul Despite Saul, a empêché, avoid mais David, il est fini but by the par hand, céder. he lived. The one who, azala ya famille, azala ya quartier, even from your family, from your area, a cédé na kombo na Yesu. let your share. Le problème c'est quoi? My most problem is, Qu'est-ce que Laban a fait what about Laban did pour trafiquer de Jacob? of Jacob? Qu'est-ce que Laban a utilisé? What Laban has done? Écoutez-moi, enfant de Dieu. Listen, Beaucoup de temps vous écoutez. you just have a lot of Nous avons time. l'expérience de la Bible. You have the experience from Nous the avons Word aussi of God, l'expérience ministérielle. and you have also the experience for our ministry. Parfois, dans le Sometimes- dialogue pastoral, At the chatting, nous prenons beaucoup de temps de vous écouter. we have a lot of time to listen to you. Laissez-moi vous dire une chose. Let me tell you something. Beaucoup d'enfants de Dieu Most of the children of God sont endormis, are sleeping, are distracted, sont en état de sommeil. are sleeping, are very distracted. Ils sont comme des Gédéons. As Gideon Il est le libérateur, is the one who free people, mais il est endormi. but he's sleeping. Il ne sait pas ce qu'il est. He doesn't know what he is in reality. Or, si Gédéon savait ce qu'il était, If Gideon knew what he was, il n'allait pas passer son temps dans les he champs. didn't spend his time in the fields. Voilà pourquoi quand l'ange dit That's voyez un why héros, when the angel came to him, he said, no. voyez un héros, He said, Comment "You are a vous warrior." dites? No, I'm not a warrior. il ngolo nini? What does it mean? Azalaki na ye, He was there, mayebaki oyo azalaki. but he didn't know what he is in reality. Il faut yeba oyo ozali. You must